চাওকচোন আজি আমাৰ নগাঁও কঠীয়াতলি ৰেং বেঙত মামা আহিব। মামা বুলি ক'লেতো চবেই জানেই কিমান ভিৰ। সেয়া চাওকচোন গাড়ী, সেইটো ৰাস্তাটো মুকলি দিছে, এইটো ৰাস্তাতে আহিব, সেইটো পাৰতে গাড়ী। চবে মানে গোটৰ মানুহবিলাকক 10,000কৈ দিম বুলি কৈছিলে যে মামাই, সেয়াই চবে গাড়ী লৈ আহিছে। এইবিলাক গাড়ী ৰখি আছে, চাইছে নহয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি আছে, চাই থাকিবাচোন আগলৈ কেনে লাগে মামা আহাটো। সেইখিনিতে আমি ৰখিব গ'লে দেখা পাব। মামা আহি গ'ল দেই, কঠীয়াতলি ৰেং বেং নগাঁও। মামা গাড়ী এতিয়া কোনটো? ক'লে চাওকচোন, এয়া আমাৰ নগাঁও কঠীয়াতলি ৰেং বেঙত এইয়া মামা গাড়ী।